фарҳод писарам ба чӣ кор машғулӣ? дарс тайёр дорӣ ё компютербозӣ дорӣ? дарс тайёр дорам. боз чӣ кор мекардам? тамом ки кардӣ хоҳаракатро ба кӯча бар каме бозӣ кунад. ман ҳамин куртаро духта тамом кунам. ҳозир каме дигар мондааст. намемонам бозиро то охир расонам. ҳама ба ҳоли ман механданд. гӯё ки ман мураббӣ бошам. бачаҷон ғурғур накун. охир бо хоҳаракат каме бозӣ кунӣ чӣ мешавад? кори дигар надорам. ин хел бошад ба тағоят мегӯям ки омада компютерашро барад. акаҷон рафтем? ана бин чӣ хел хоҳаракатро дӯст медорад. майлаш рафтем. кош ту таваллуд намешудӣ. намебудӣ ман беғам мегаштам. писарам хоҳаракатро танҳо нагузор. эҳтиёт бош. ана рав бозӣ кун. фарҳод, дар гурӯҳи мо як нафар намерасад. намеоӣ бо мо бозӣ кунӣ? не, наметавонам. ман бояд бо хоҳарчаам бошам. аз рӯи ту шуда ман бо рафиқонам бозӣ карда наметавонам. ин духтараки зебу кӣ бошад? нома чӣ? чанд солаӣ? хоҳарчаи ман аст. номаш Гулбаҳор. кӯтоҳ карда Гулӣ мегӯем. ӯ 3 сол дорад. номаш ҳам зебо, куртачааш ҳам. кӣ харид? бачаҷонам духт. кани биё як сурат гирам. бин чӣ хел хушрӯ омадӣ. бачаҷон, номи ту чист? номи ман Фарҳод. падару модарат дар куҷоянд? модарам дар хона, аммо падар надорам. бечора, шуморо баъд кӣ нигоҳубин мекунад? модарам дузанда куртаҳои хеле зебо медузад. аз мӯзи коркардааш моро мехӯронад ва мепӯшонад. ана аз куҷо Гулӣ ин қадар куртаи зебо доштааст? фарҳодҷон, ман мебинам ки ту мехоҳӣ бо ҷураҳоят бозӣ кунӣ. агар хоҳӣ ман бо хоҳарчаат меистам. не апаҷон, раҳмати калон, шуморо ташвиш намедиҳам. фарҳодҷон, ана он духтарчаро мебинӣ? вай духтари ман. якҷоя бозӣ мекунанд. Гулӣ ҳам зиқ намешавад, ҳам дугона пайдо мекунад. майлаш апаҷон, ман каме бозӣ мекунаму ва меоям. албатта, бемалол бозӣ кардан гир. ана ман ҳам омадам. алло, салом, ин ман Зульфия. сурати фиристодаамро дидӣ? чӣ хел будааст? бале, духтарчаи хеле зебо. ба онҳо 100% боварӣ дорам ки маъқул мешавад. ин дафъа умедворам бе ягон фиреб. ман кай фиреб кардам? ман ҳама вақт корамро то охир мерасонам. муҳим ин аст ки оилаашон соҳиб надорад. ягон кас ба гапашон гӯш намекунад, ёрӣ ҳам намедиҳанд. то аз паямон мешаванд ки духтарчаро ба он оила равон мекунем. худамон ҳам то муддати ғайб мезанем. аввал худо гӯй ки мизор духтарчаро маъқул кунад. барои фарзанддор шудан пули калон медиҳанд. хатогӣ бояд нашавад. дуюм, монанд дафъаи гузашта духтарчаро аз даст надода бе ягон зарар ба макон расонд. ман ҳуҷҷатҳоро барои фиристодан дуруст кардан мегирам. сураташро ҳам нишон медиҳам. албатта. гулиҷон, дар хона боз духтак дорӣ? мо ҳозир рафта ба Гулиҷон лухтаки нав мехарем. яхмус мехоҳӣ? ҳа, мехоҳам. ҳозир ба ана ин мошин рафта барои ту яхмос мехарем.
گولی کنی؟ گولی رو ندیدید؟ نه ندیدم. اپا جون در همین نزدیکی یکم دخترچه کورتکبوت رو ندیدید؟ نه ندیدم. وای کی بود؟ خوارچم. گم کردی؟ سلام علیکم اکا جون. در همین نزدیکی یکم دخترچه کورتکبوتی قدش همین قدر رو ندیدید؟ نه پسر جون ندیدم. آی پسرک او چرا اینقدر گریه داری؟ دقیق جون خواهرکم رو نمیوبم. آیا شما ندیدید که به کدام طرف رفته بود؟ در تنش کورتای کبود داشت. همان دختری که همراه تو بوده؟ بله گولی خواهری من. دیدم همراه زنی که با تو صحبت داشت به یک ماشین نشسته رفت. با ماشین سوار شده رفت؟ بله وای مادرت نبود؟ نه وای مادری من نیست. پس چرا خواهرچت را همراهی او ماندی؟ من نمیخواستم او را مونم، ولی آن زن گفت همراه دخترچه من بازی میکند و زیق نمیشود. من تنها خواستم او شاد شود. کاری خوب نشد. یگان کار کردن در کار. چی کار؟ با مادرت همه ای واقعه را نقل کن. بعد با ملیسا هر چیز زودتر خبر دادن در کار. اگر مادرم فهمد سکته دل شده به بیمارخانه می افتد. همش عیبی خودم. برای گپای گفتم که کاش خواهرم نمیشد جزا دیدم. خدایا از گپایم پشیمانم. خواهرکم رو اگر یابم دیگر از گپی مادرم نمیبرایم. اکا جان بیا. دخترم این کس رو میشناسی؟ انیقکت است؟ بله من اکای گولی. پسرم چرا خواهرچه‌ات رو بی نظارت موندی؟ آیا تو نمیدونی که با آدمان ناشناس گپ زدن یا باور کردن ممکن نیست؟ خیریت که ما در نزدیکی بودیم. میدونی آن زن کی بود؟ نه اکا. اینها گروهی هستند که با سودای آدمان مخصوصاً با سودای کودکان سر و کار دارند. چند مدت است که ما از پایشان هستیم. کارمندان ما در گرد و اطراف همه واقعه را نظارت داشتند. وقتی گولی را به ماشین سوار کرده بودند ما از پسشان رفتیم، همه‌شان را دستگیر کردیم. فرهاد پسرم چی شد؟ شما در کجا بودید؟ با خواهرت یگان واقعه رخ داد. او گپ زن آخر چرا خاموشی؟ برادر التماس به من فهمونه چی حادثه شده است؟ آیا پسر من یگان جنایت صادر کرده است؟ اپا جان خاطر نشوید، همه‌اش خوب است. امروز با کمک پسرتان ما توانستیم یک گروه جنایتکاران را که به سودای آدمان مشغول بودند دستگیر نماییم. اپا جان کودکایتان را به خانه برید و آنها را هیچگاه بی نظارت نمانید.